Hi, my YouTube family. Myself, Classy, my Mr. Valencio, and my son, Clencio, welcomes you all to our YouTube channel. Kesha Sogli, Ahai no Bori. Hi, my YouTube family. Kesha Sogli, Ahai no Bori. Ami Hai Bori. Baba halidlolo, that morning Dr. Alting Elolo, clinican vaccine diupak. So to nidlo ha. आज येऊन बसलेले आणि आज नावेनाक सांगला डॉक्टरान सो आयज नाव पण आहे तेका आनी मागीर हांव हिंगा थिंग 7 वयतलें आयज ट्यूजडे न्हू सो थिंग प्रेयर करपाक वयतलें गोवावेला हय सो हांवूय मातशें आतां आड पडटा सो आयज मेळटा तुमकां ओके सो गायज आतां वयताय 7 बूक घेवपाक रोजार करपाक ती रेडी जाताय हांव जाल्यार रेडी एड्रेस घायला सो मागीर मेळटा तुमकां थिंग पावले म्हणसर ओके ओके आमी पावली 7 आतां आमी वयताय भितर रोजार करपाक हाय गाइस कशें आहाय सगळीं बरें न्हू आयज संडे ऑफ आसलोलो आयज सो सकाळीं उठोन मिसा गेलो सा मातशें केस कट करपा जालें केसूय कट करून येयलो मागीर आयज हांवें बिरयानी केलोली मटन बिरयानी रेसिपी काडलो ना हांवें कित्याक तुमकां जाय जाल्यार मागीर कमेंटां सांगाय मागीर तुमकां शेअर करता रेसिपी एक्चुअली बिरयानी जाली म्हणटरी उगडास येयलो रेसिपी काडपा जाय आसलो म्हूण बट करूं ना दम बिरयानी केल्ली मटन दम बिरयानी बरी जाल्ली मातशी स्पायसी जाल्ली स्पायसी म्हळ्यार म्हाका ओके आहलो ती आमी तांकां टेस्ट करपा दिलो ती म्हणपा लागली चड तीख लागली म्हूण ती आनीक जायत दिसांनी तुमकां थोडे शेअर करता कारण हांव हायड पार्कां रोज गार्डना गेल्लो ते मातशें दाखयता सो हायड पार्कां गेलो हांव थिंगा रोजीस बीन आहाय बरें लास्ट टायम हांव गेलो थिंगा काडलो विडियो बट तितलो असो न्हय रोजीस हे फावट मातशें चड आहाय आनीक सँडवीच केलो हांवें आयज तेजोय काडून हांवें रेसिपी काडून ना सो काडून बरी जाल्ली कितें कितें घायलो जाणा चिकन फूल ब्रेड ब्रावन ब्रेड केल्लो ब्रावन ब्रेडाचेर बटर लेट्यूस ऑनियन चिली आनी शेडेड चिकन घायल्लें आनीक मायोनीज घालून मिक्स केल्लें आनी ब्रेडा बटर लायलो तें घायलें टॉपिंग मिक्स केलो तें विथ मायोनीज आनी थोडें केचप घायलें बरी जालोली तुमकां कोत्ता येता तुमी कोराय आनी हाय बरें लागता अशें करून मायोनीज बी घायलें जाल्यार आनी मीठ बी घालपाक कांय गरज आसना कित्याक तें मायोनीज येता तें ऑलरेडी विथ सॉल्ट बी सगळें येता सो तुमी कोराय आनी हाय आनी सांगाय म्हाका कशी लागता ती तुमकां जाय जाल्यार तेजी रेसिपी हांव मागीर तुमकां कोत्त्यान दाखयता इफ नेक्स्ट टायम हांव कोत्ता तेन्ना कमेंटा आनी थिंगा कमेंट करून म्हाका सांगाय मागीर तुमकां सँडवीच केलो तेज कितें करून केलो दाखोवपा जाय जाल्यार आनीक तें नचोवपाक बसलां आमगे थिंगा आनीक हेडपाकां गेलो थिंगा लायक अशें करून बरें स्ट्रक्चर बीन आहाय लायक तेंगे पयलीं तें तेंय थोडें शूट केलें हांवें कितें काडूं मेळ्ळें तें चोया तुमी सँडवीच केली आतां लैम्प न्ही सॉरी मटन बिरयानी केल्या मटन बरी जाल्या रेसिपी काडलो ना तुमकां जाय जाल्यार म्हाका सांगाय रेसिपी हांव नेक्स्ट टायम करतना हांव तुमकां दाखयतलो ओके आज जेयता आनी मातशें धाकली पडली मुगेली तें हांवें धाकलें आनी हें केल्लें चड करपाना म्हूण म्हळ्यार मांस मातशें चड घायलें सो ताका लागून क्वॉन्टिटी चड जाली
गाइस गेट चोवपासा बहुत दिसता न्ही गाइस बरें गार्डनिंग कोत्ताय गार्डन चो बरें पुष्पा बेंच आहा पुष्पा बेंचान चंय रोज तेंगे रोज त्यो लायक वेल्स टायप रोज त्यो वेळेस तेणें वेल्स टायप केला चोवपा पासून बरें दिसता लास्ट टायम हांव येयल्लो हिंगा तेन्ना तितले आसोनाय तेंगे रोजीस बरें जालोले एक क्लिप गायलो हा ते पण बरें आहाय रोजीस बरें म्हणल्यार थिंगा सद्या भितर सब थिंगा बरें आहाय सो हे गाइस बरो दिसता न्हू डिफरंट टायप ऑफ पॅटर्न तो एक्चुअली रोज गार्डन हिंगा हायड पार्क आहा तें कोण लंडन बी येता येईन परत चोवपा सुद्दां चोया येईन सो इथे तेंको डिफरंट टायप्स ऑफ रोजीस रोजीस बेबी रोजीस लायक ते बंचेस जाताय न्हू चोवपा आनी बरें दिसता सो गाइस रोजीस बेबी रोजीस लायक ते बंचेस जाताय न्हू चोवपा आनी बरें दिसता सनफ्लावर हेचे ते बरें शेड केलो आहा तेणी ही सगळी वेल्स न्ही ती वायट रोजीसां झाडां चोय आनी ही पर्पल फ्लावर्स वेल्स बरें दिसताय चोवपा ते रोजीस आहाय ते तुमकां दिश्टी पडटाय खबर ना म्हाका झूम करुया चोय रोजीस जालो आहाय वायट बरें दिसताय ते चोवपा हेच थिंगा आहाय थिंगा कळटाय हे ते वायट वायट अशें दिसताय चोय हिंगा सगळे ते रोजीस gardening in the Hyde Park. ते रोज गार्डनान तेणें ती वेलच हेजेरूय घायल्या लायक ते बरी कवर जाली म्हणटरी बरी शेड येता तेका सो थिंगा रोजीस जालो हेचे मातशें झूम कोत्ता ती बरी शेड आनी आख्खी वायट फूल म्हणटरी बरी दिसताय ती हांकां चोया कितें कोत्ताय ते चोया मातशें चोय ज्यूस पिताय सगळे ज्यूस भूक लागली दिसता म्हाका तांकां तेंच्या वयर आसकून रोजीस घायले बरी शेड जाल्याच रेड रोज बिफोर आफ्टर आनी मागीर आफ्टर ग्रोईंग आनी मागीर आफ्टर बावलो म्हणटरी वचोय आफ्टर बावलो म्हणटरी
गाइस वाचय कितने कळटो तुमकां चोयलें सकल आहा तो कोण तो कळना म्हाका तेजे पोंदा आहा तो देंवसार असो देंवसारो दिसता म्हाका तो गाइस तोंड मेळ्ळें म्हाका तेगेलें खबर ना कोण तो म्हाकाय खबर ना पाक बीन आहाय आनी तोंड आसा देंवसारा हेचें ड्रॅगन असो शिपडी बीन सगळें आनीक सगळें तेंगे हेचें इन्फॉर्मेशन आहा कॅवलरी ऑफ द एम्पायर आनी एज युजल म्हगे फेवरेट प्लेस चोय पाव आतां पाव सद्या नुस्तें तिगूर 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 येयले म्हळ्यार इंग्लीश तिगूर आं हे गोंयचे तिगूर न्ही आमगेले जायते आहाय प्रोटेक्टेड ते कोणा वचपा अलावड ना थिंगा ते हिंगसा उदो पडटा हें चोय गाइस म्हाका पप्पल रोज मेळ्ळा पप्पल रेर दिश्टी पडना तो लायक आयज दिश्टी पड म्हाका पप्पल सो काड्या म्हणलें हाचो हिंग एक आहा लायट पप्पल तो सो हिंग थोडे रोज दीस जालो आहाय पयर बरी दिसता शेड आनी थिंगा हेचो बेंचीस बीन आहाय कोणा बसपाक